So hello guys, welcome to my channel, welcome to another video of this channel। तो होप करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, नहीं भी बढ़िया होंगे तो कुछ नहीं किया जा सकता है। और मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का डिमांड है कि मैं धीरे बोलूँ, समझ में आए अच्छे से। तो आज आप लोग को दिखाएंगे हम बानपुर का जितना काली पंडाल हुआ है, दिखाएंगे घूम के आपको। और अच्छा वाला बहुत आइडियल है, वो सब नहीं दिखाएंगे, अच्छा वाला दिखाएंगे। तो चलिए देखते रहिए, साथ में रहिए। एक्चुअली में अभी मैं बाद में कर रहा हूँ शूटिंग ये वाला, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग में जो स्टार्टिंग वाला किया था हम, वो लैग कर रहा है। तो लैग करना वीडियो आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए कर रहा हूँ। तो चलिए बाय, देखते रहिए, साथ में रहिए। चलिए এলে মাগো বছর পরে আনন্দে আজ সবার ঘরে, দীপাবলির রঙিন আলোয় দিলে ভরিয়ে, খুশির প্রহর শহর জুড়ে মায়াবী মন ডাকের সুরে, দিলে যেমন ভালো করে আধার সরিয়ে। ও এলে মাগো বছর পরে আনন্দে আজ সবার ঘরে, দীপাবলির রঙিন আলোয় দিলে ভরিয়ে, খুশির প্রহর শহর জুড়ে মায়াবী মন ডাকের সুরে, দিলে যেমন ভালো করে আধার সরিয়ে। মা তোমার কি মহিমা, নেই গো নেই তুলনা, নেতাজি সঙ্গে এলে বছর পরে আজ, ছোট বড় সবাই মিলে কটা দিন হোক জমিয়ে, উৎসবে দুহাত তুলে নাচ, বলো জয় মা কালীর জয়, বলো জয় মা কালীর জয়, মাগো সঙ্গে দেখো একটু দেখো দিও মা ভয়, বলো জয় মা কালীর জয়, বলো জয় মা কালীর জয়, মাগো সঙ্গে দেখো একটু দেখো দিও মা ভয়, বলো জয় মা কালীর জয়, বলো জয় মা কালীর জয়, মাগো সঙ্গে দেখো একটু দেখো দিও মা ভয়। ভুবনাতে মাগো তোমার অরূপের আরাধনায়, করেছি মা হৃদয় উজাড় তোমারই ওই রাঙা পায়। রেখো তুমি স্নেহের ছোঁয়ায়, আদরে ভালোবাসায়, আরতি আজ করি তোমার, বুঝি মা রক্ত জবাই। মা তোমার কি মহিমা, নেই গো নেই তুলনা, নেতাজি সঙ্গে এলে বছর পরে আজ, ছোট বড় সবাই মিলে কটা দিন হোক জমিয়ে, উৎসবে দুহাত তুলে নাচ, বলো জয় মা কালীর জয়, বলো জয় মা কালীর জয়, মাগো সঙ্গে থেকো একটু দেখো দিও মা ভয়, বলো জয় মা কালীর জয়, বলো জয় মা কালীর জয়, মাগো সঙ্গে থেকো একটু দেখো দিও মা ভয়, বলো জয় মা কালীর জয়, বলো জয় মা কালীর জয়, মাগো সঙ্গে থেকো একটু দেখো দিও মা ভয়। বলো কালী মাই কি, আরে বলো কালী মাই কে। মা তোর কত রঙ্গ দেখবো বল,
कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा पंडल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आने वाले ब्लॉग्स के लिए रेडी रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है। मेरा मौसी का लड़की का शादी आने वाला है, पूरा कवर करूँगा। जितना दिन का शादी होगा हम लोग जाएंगे, थोड़ा 3-4 दिन के बाद, उसके बाद कवर करूँगा। और हाँ, कौन सा मौसी वाला जिसका 2-3 तो वीडियो पहले वीडियो है चैनल पे, देख लीजिए जाकर, नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला वीडियो देखिएगा, फिर हम अपलोड करेंगे वो वाला देखिएगा। जो रिंग सेरेमनी का दिए थे, जो रिंग सेरेमनी और क्या था वो वाला, रिंग सेरेमनी और रजिस्ट्री का वीडियो दिए थे, वो वाला जाके देख लीजिए है। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा बोलिएगा। तो चलिए बाय। चुरा के दिल मेरा